Ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope fine, yeah? And I'm fine too. We meet again this daring, online lesson video. Today we are going to have just a minute. That's perfect. Going to have this past perfect, yeah, past perfect, something to do with past perfect. Well, actually, this will not take too long. If we still have time, I'm going to have another subject, something to do with future, and also going to. But it is not here. It takes time later to check. Oh, yes, there is. Okay, this one. Two subjects here: past perfect and future will and going to. Okay, past perfect. The past perfect expresses an activity that was completed before another activity. So there are two activities in the past. Yeah. Okay, there are two activities in the past. Jadi ada dua aktivitas di masa lampau yang sebenarnya itu, dan aktivitas yang terjadi lebih dahulu gitu dia digunakan menggunakan past perfect. Mesti ingat ya, past perfect kita yang kita bahas dulu apa namanya, formulanya adalah had, subject had gitu kan, plus verb berapa, verb free ya. Okay. So the past perfect expresses an activity completed before another activity or time in the past. Or in other words, the clause in the past perfect happened first. The clause in the past followed. Jadi past perfect dulu yang mendahului, baru kemudian klausa yang terjadi kemudian menggunakan apa? Simple past gitu ya, simple past. Okay. Here it is not always so, especially in daily conversation. The conjunction when is usually followed by the simple past, and the conjunction after is followed by the past perfect. Jadi katanya di sini when itu kalau ada conjunction. What is conjunction? Kata sambung. The conjunction when biasanya itu diikuti oleh apa? Simple past. Dan kemudian conjunction after, okay, kalau ada nampak conjunction after, artinya kata sambung after, itu diikuti oleh apa? Past perfect. Itu dia. Kita lihat aja contoh ini ya. Rina had already left by the time when. Ini jadi when sebenarnya ya. By the time saya ganti when. Rina had already left by the time Anna got there, gitu ya. By the time Anna got there. Kalau kita terjemahkan, Rina telah berangkat pergi, ya, pada saat pada saat apa? Anna sampai di sana. Yang mana terjadi lebih dahulu? Anna sampai di sana atau Rina sudah duluan pergi? Tadi kita tahu di sini yang duluan terjadi di masa lampau, ini ada dua aktivitas di masa lampau. Yang duluan terjadi tentu Rina kan duluan terjadi, maka itu menggunakan apa? Past perfect. Yang belakangan terjadi itu menggunakan apa? Simple past. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau ada dua aktivitas di masa lampau, there are two activities happened in the past. The first activity that happened before another,
itu diekspresikan dengan apa? Is expressed by using what? Past perfect gitu ya. Di menggunakan past perfect. Let's see B. The thief simply walked in. Someone had forgotten to lock the door. Okay. Pencurinya masuk rumah ini berarti ya. Enak dia masuk ke rumah. Seseorang telah lupa mengunci pintu. Walaupun nggak ada kata sambung dalam konteks ini, kita tahu bahwasanya mana duluan terjadi ini, pencurinya masuk atau ada orang di rumah itu yang lupa ngunci pintu. Tentu yang lupa ngunci pintu itu ya penyebabnya, maka pencuri masuk. Berarti ini terjadi lebih dahulu. Maka ini menggunakan apa? Past perfect. Someone had forgotten to lock the door. Baru kemudian the thief simply walked in. Yang terjadi lebih dahulu, forgotten ini kan, to lock the door, maka menggunakan apa? Past perfect. C. Haikal had already left when Aidil got there. Haikal sudah berangkat pergi duluan, gitu kan? Tentu ini pakai past perfect terjadi lebih dahulu ya. Haikal had already left when Aidil got there. Ini terjadi belakangan. Terjadi belakangan menggunakan apa? Simple past. D. Rina had left before Anna got there. Rina had left before Anna got there. Okay. Dia udah pergi duluan sebelum Anna sampai. Ini gini ya. Before itu biasanya diikuti dengan apa itu tadi? Simple past. Itu aja lah. Kalau ada before kemudian diikuti oleh simple past. Kalau nanti nampak after, ini penanda ya, ingat umumnya begitu. Kalau ada nampak after, biasanya nanti, ini cerita masa lampau ya, biasanya nanti diikuti oleh apa? Apa ini? Past perfect. Okay. Before diikuti dengan simple past, after is followed by what? Past perfect. Gitu ya. After Rina had left, Anna got there. Sama ini ya, D sama I kan sama artinya. Bedanya di mana penggunaan before dengan after. Rina had left before Anna got there. Oke, paham ya? Oke. Kita ke soal aja dah. Nomor 5 jadi PR ya. Nomor 5 nanti ini kan jadi PR kita lah ya. Nomor 5 tapi kita kerjakan. Sesisakan nomor 5 jadi PR ya. Oke. Number 1, Sam, ini berarti to be. To be ini bisa macam-macam kan. Tadi ini yang dasarnya, verb base-nya. Nanti bisa jadi past perfect atau ini apa nih instruksinya? Use the simple past or past perfect of the verbs in the parenthesis. Jadi di parenthesis di tanda kurung ini nanti ini kan kata kerja dasar, become, be, feel, take, dirubah menjadi apakah? Menjadi simple past, bentuknya gimana, atau mungkin pilihannya menjadi past perfect, bentuknya gimana gitu. Oke. Kita lihat dulu konteksnya. Yuk kita selidiki. Sam to be, minta to be. Ini to be base-nya be ya. A newspaper reporter before he become a businessman. Ini gimana nih? Sam ini telah jadi di sini ada penanda before. Ya, kalau ada before, tentu tadi ingat apa? Before ya. Di atas yang D ya, before is followed by what? Simple past. So we are very sure that here the answer is what? Simple past. What is the simple form of become? For sure you know it. What? Became. So before he became a businessman, and for sure here the answer is what? Past perfect. Tapi to be tentu ada had ya kan, tapi had ditambah to be nya bentuknya verb 3, tentu jadi apa? We have learned had been gitu kan. Okay, so the answer is Sam had been a newspaper reporter before he became a businessman. Number 2, I feel
a little better after I take the medicine. After, ada penanda after, talking about the past. After is followed by what? You know, E here, yeah? E after plus past perfect. So here the answer is what? Past perfect here. The form is after I had the verb 3 of take. What is it? After I had taken the medicine. For sure the answer is, what is it here? Simple past. I felt, gitu kan bentuknya jadi felt kan. I felt a little better after I had taken the medicine. Oke, kan tentu pun ini duluan terjadi. Kan ingat ya, yang duluan terjadi pakai apa? Logikanya gitu kan. Yang duluan terjadi tadi pakai past perfect, baru ini terjadi belakangan. Okay. Number 3. It was late. The teacher gave already, ada kata already, sambung aja. Ini simple past or past perfect. A quiz when I get. Jadi simple past or past perfect here. To class. When. Ada kata when is usually here. Look. When is usually followed by simple past. When I got, gitu ya. When I got to class, rupanya teachernya sudah kasih quiz, barulah saya gitu kan masuk ke kelas. Yang terjadi belakangan tentu ini. So the answer here is simple past. When I got to class, gitu kan. The teacher, so here is what? Past perfect. The form is the teacher had given. Given is the verb 3 of what? Of give, yeah. The teacher had the teacher had already given, ordinya taruh tengah. The teacher had already given a quiz when I got to class. Okay, number 4. It was raining hard, but by the time saat, yeah. By the time, you know, by the time the same is what, like by the time simple past, yeah. Okay. By the time to be, simple past to be, bentuknya apa ini? Karena ini tunggal, tentu jadi was over, was, ya. Okay, by the time class was over, okay, the rain had stopped, gitu ya. The rain had stopped. Jadi verb 3 here, ya. Yes, past perfect. Number 5. Million of years ago, dinosaurs, ya. Dinosaurs ini roam. Ini artinya kalau arti aslinya sih berkelana, tapi ini merambah kemana-mana tanpa tentu arah, gitu ya. Jadi dinosaurusnya kemana-mana di Earth ini, gitu ya. But they ke dinosaurs, okay. Ini jadi apa? Past perfect atau simple past? Extinct. So what is it, extinct? Extinct artinya punah kan? By the time humankind first apa? Appear. Jadi ini past perfect or simple past. Jadi ada 3 nih. Jadi ada 3 jawaban. Jadi PR ya. Oke. Okay. Alright. Jadi itu bahasan tentang apa? Past perfect. Alright. Now we go to, if you still have any questions about this, you can text me, yeah? Okay, via WhatsApp. And then the second subject is future. Talking about future, ya. Apakah kita gunakan will atau going to? Ini sebenarnya sih nggak bahasan. I don't know. Apakah bahasan kita? Saya pikir ini bahasan kelas 1 atau kelas 2, tapi ini harus diulang, gitu ya. Karena kebetulan kita bahas tenses. Jadi kita bahas juga nih biar jangan lupa. Atau mungkin ada yang belum tahu, maka ini kita buka, ya. Apa sih beda will dengan going to? Dua-duanya bercerita tentang masa akan datang. Kita nggak bahas formula lagi, ya. We have been through that thing. Okay. Will dan going to. A very confusing concept is when to use will and when to use be going to when we refer to future. Kalau kita bahas future,
Ada konsep yang sedikit membingungkan, kapan sih gunakan will dan kapan menggunakan apa be going to. Apa bisa diganti-ganti seperti itu sesukanya atau gimana, apakah ada peraturannya? Both refer to the future, but there is a slight difference, but in most cases they can be used interchangeably. Ada sedikit perbedaan gitu maksudnya ya, tapi dalam banyak kasus sih mereka bisa digunakan, yang mana saja bisa digunakan dalam kasus tertentu, bisa ditukar-tukarin gitulah ya, interchangeably with no difference, tanpa ada perbedaan yang berarti ya, dalam artinya. Even if you misuse them, walaupun dalam menggunakannya salah gunakan, jangan takut, itu maksudnya a native speaker of English, maksudnya penutur bahasa Inggris aslinya, bule-bule itu is going to understand you without any problems. Akan paham ya, akan paham apa maksud kita, walaupun salah menggunakan be going to or will atau gimana ditukar-tukarin, tidak dalam konteksnya, so don't worry about it ya, karena native speaker pasti paham, because it is not our mother tongue ya, karena bukan bahasa asli kita. So don't worry about it. Bantai saja when you are speaking, kalau dalam speaking. But when it's a time for you to write, kalau lagi nulis, please, because we still have time to think. Kalau lagi nulis, please jangan salah menggunakan will dengan be going to. Karena kalau lagi nulis kan kita bisa ada waktu untuk itu. Gitu ya. Tapi kalau speaking no problem. Apalagi sama bule, nggak usah takut salah grammarnya atau apa, nggak usah takut. Karena mereka paham apa yang akan maksud kita itu apa, paham sekali mereka. Oke. Kita ke bawah ya, when to use going to. Nah, ini peraturan ininya lah. Kapan sih gunakan going to? Yang pertama, to express a plan. Digunakanlah going to itu kalau kita ingin mengekspresikan, menyatakan apa sebuah rencana. Boleh gunakan going to. Be going to is normally used to indicate the future, but with some type of connection to the present. We use it in the following situation. Kalau mengekspresikan rencana pakai apa? Going to. Rencananya pasti gitu ya. Rencananya sudah pasti. Besok mau pergi ke Jakarta, tiket sudah dibeli, di lapangan terbang sudah ada yang jemput, sudah di ini. Nah, ada orang nanya, mau kemana kamu? Saya akan ke Jakarta gitu ya, dalam 2 hari ini umpama. Kita sudah buat persiapan yang sangat matang, maka kita bisa menggunakan apa? Going to di situ, karena sudah ada persiapan yang matang gitu ya. They are going to retire to the beach. Mereka akan pensiun dan menghabiskan masa pensiunnya, sisa hidupnya di beach ya, sekitar pantai, the beach ya. In fact, they have already bought a little beach house. Ini sudah pernah bilang ya, bacanya apa ya, hati-hati jangan ada g-nya ya. Bought, hilangkan g-nya, jadi silent g ya, itu bought itu ya. In fact, they have already bought a little beach house. Itu ya. Udah beli rumah di pantai. We still have time. Oke. Udah beli rumah di pantai, sudah ada persiapan gitu ya. Semua sudah lengkap apa segala, maka they are going to retire. Jadi kalau di sini ini menyatakan kalau pensiun nanti mereka akan habiskan sisa hidup mereka di masa pensiunnya di pantai. Buat rumah di pantai lah ini gitu ya. Yang kedua, to express an immediate future, untuk mengekspresikan, menyatakan sesuatu di masa akan datang yang segera terjadi dalam sangat dekat gitu ya, dalam waktu yang sangat dekat. Something is definitely going to happen. Sesuatu jelas akan terjadi gitu ya. I think it is going to rain. Saya pikir akan segera hujan. Dia nggak pakai will, apa penandanya, harus gunakan going to. Inilah dia yang menentukan. I just felt a drop. Ada rintik hujan terasa di di kulit, jatuh. Oh, mau hujan nih.
maka digunakanlah going to, segera terjadi. Segera terjadi. Mungkin beberapa menit lagi akan turun hujan. Yang ketiga hampir sama dengan dua, to express something that is about to happen. Jadi kalau about to, ada to be about to happen umpama. Ini kata about to, segera, nggak lama-lama tuh, dalam beberapa saat terjadi. Contohnya kalau kita cerita tentang bom ini ya, get back, mundur, the bomb is going to explode. It's going to explode. Jangan pakai will. Jadi kalau orang dengar will, bentar lagi nya tuh bomnya gitu ya kan. Ya udah, the bomb is going to explode. Wah, ada orang ngerti gitu. Segera nih gitu. Karena pakai going to. Get back. Okay. When to use will? Kapan menggunakan will? In other cases where there is no implicit or explicit connection to the present, use will. Jadi di sini to express the voluntary action. Apa maksudnya voluntary action? Aksi, response lah ya kita bilang, yang secara volunteer aja. Secara volunteer artinya tidak dipersiapkan, spontan. Ya, spontan. Melihat sesuatu yang terjadi kita langsung spontan bereaksi. Maka gunakan will. I'll buy one for you too. Saya akan belikan satu untuk kamu. Terus berpikir, I think I'll try one of those. Aku pikir aku akan coba yang itulah gitu. Nampak sesuatu. Ini baru terjadi, I just decided this right now. Ya. Aku mau beli yang itulah. Terus nampak yang bagus, lebih bagus dari itu. Enggak aku pikir yang itu aja lah. Kan langsung spontan. So gunakan will gitu ya. Gunakan keputusan yang berubah secara spontan, gunakan will. Paham ya? Voluntary action. Voluntary action. Number 2, to express a promise. Apa promise? Janji ya. Kalau janji gunakan will, jangan going to. Umumnya begitu. Tapi ingat, native speaker tadi ingat kan, walaupun gunakan going to tidak pada konteksnya, native speaker of Englishnya tetap paham apa yang akan kita maksudkan gitu. So don't worry when you are speaking. I'll give you discount if you buy it right now. Okay, ini kan janji nih. Okay, saya akan kasih kamu diskon kalau kau beli itu sekarang juga. Itu promise. I promise I will behave berkelakuan lebih baik lah ya. I promise I will behave next time. Ini kan promise nih. Jadi gunakan dalam konteks seperti ini, gunakan apa? Will. Dapat ya? Oke. Terakhir, nah ini boleh menggunakan will atau going to, terserah. Interchangeably tadi kan dibilang ya, bisa ditukar-tukarin. Selama dia ingin mengekspresikan, we still have time to express a prediction. Apa tuh prediction? Prediksi lah ya. Ramalan ke depan kayaknya gini-gini nih menurut data yang sudah kita dapat, kemungkinan terjadi ini begini, for example. Okay, this is just an example ya. John Lehman will be the next president. Ada faktor-faktor tertentu, maka disimpulkan next president ini pasti John Lehman nih, for example gitu ya. Just an example. Karena ini prediksi, maka boleh diganti will dengan apa? Going to, gitu dia. No problem, bisa ditukar-tukerin gitu. John Lehman is going to be the next president. World War III, ya, Perang Dunia Ketiga akan terjadi 2020. Ternyata 2020 belum terjadi apa-apa ya. Ini dibuat mungkin sebelum 2020 nih. Teksnya ini kan gitu kan. Okay, just an example. Okay. Don't take it too much in your mind. World War III is going to happen in boleh diganti-ganti. As long as it is talking about what? Prediction. Okay. Oh ya. Ini banyak ya. Sepilih contoh aja lah ya. Next summer travel will apa nih? Going to apa? Okay. Gini deh. Banyak seminta nggak usah. Ini kerjain ya. Tengok konteksnya ya. Lihat sebentar. Oh, you may give a screenshot of this screen.
Okay, seminta semua, tapi jawabannya nomor satu contoh. If the answer is will, buat aja will. Number one will, number two is going to. Example, ya. Seperti itu, nggak usah ditulis semua. Okay, paham ya? Kasih waktu untuk screenshot semua ya. Okay, finished. I scroll down. Ya, jadi ada 15 soal ya. Oke. Okay. Alright students, thanks for your presence in front of your screen. Okay, that's it for today. I hope everything is clear for you for this time. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.